Are we recording? So, ngayon, mag-aaral tayo ng shift at midnight. Kung hindi nyo alam to, ito ay demo. Siya isang demo. Ayan. Siya isang demo. Pero, dahil kasi wala pa yung full game. Yung full game. So, magkaroon natin to. Play. Join lobby. Secret player. Source lobby. Teka, meron to Meron to multiplayer. Hindi, magkano ako. Yan. Tara. America, 1993. So, this game, okay, and ayun na. Throughout the night, you will get customers. You must figure out whether or not they are doppelgangers. Next, to detect doppelgangers, use the computer and the database always shows correct verified information. Question customer to determine if they are doppelgangers. This person has no arm. Now, using my arm after the back to siguro. No issues. Okay naman yan. So, you bet the ball up. Sige. Tingin. Ayun tayo. Ayun na. Head inside. Sige. Head to hit. Ayun. Check the notes board for instructions. Ito ba? Ay, mali. Hindi yun. Ito pala. Ay, mali. Aray ko. Yan. So, kunin na to. Yan. Hindi ko lang kung ano yan, pero hindi, okay lang. Yan na. Ay, mali. Ito pala tayo. So, mag-mapa tayo. Map. Ito. Yan. Mag-mapa tayo. Map. Tayo map. Yan. Tapos na. Restock the incomplete shelf boxes. Tara. Yan. Wait lang. Kung ano yan. Ito pala. Yan. So, doon pala yun. Yung yan. So, by the way, mag-stream tayo. Mamaya, mag-stream tayo. Yan. Pasok niyan. Yan. Tapos na. Yan. Isa pa. Okay yun. Okay. Medyo na kabado. Yan. Tapos ay ito pala. Checkpoint. Check muna yan. There's no time limit to customer interrogation. Scanner ID to open real person profile on the computer. Ako na yan. Ito tutorial course. Lagi. Hello Kuya, kumusta? Kuya, kumusta? So by the way guys, wala itong well now you must be the new night clerk. Welcome to the game.
Probably a little daunting, huh? No worries. Let me give you a rundown on how's the first game I did on occupation. Alright. Um, Oo, nasa sa safe siya, safe. Huh? Ano? Sige. Yan. Pag nang ako right click eh. Next. Diyan. Next tayo. Ay, ito ba ito? Kalbo. Yan, tira. Bilis. Okay na. Bonnie, hey there. Long night at the hospital. Just need to grab a few things and head home. Okay. Lang. Sabi ko muna. I took my glasses off. Oh, sige. So, since naman siya, safe. Hello, kuya. So, wala akong sabi dito. Yun lang yan. Hey man, just grab some stuff real quick. No big deal. Alright. So, ganyan talaga. Expiry date. 1994. Ano ba kuya? But kuya, ano ba fake ID to, diba? Yeah. Diba ano to, fake ID? Ha? Ay, mali. Kita ko. Katoy. Okay na to. Okay dahil. Kuya. Inis ka dito. Kang aalis. Ay, ako rin. Don't worry. Huwag ako takot. Okay lang yan. Where's that treasury? Right here. Naalala ko yan. Wait lang. Ano yung gano'n to? Hello? Execute daw. Ate, ano ba? Ako ay isang bata. Okay? Huwag mong arala. Ako bahala dito. No? Ako bahala. Okay? Ako bahala dito. Ako bahala. At dito ako bahala. Yan. Dito. Parang nagbabula ko no? Yan, basta. Hello ate. Mulig. After dirty
Right attendant? Ba't ka ano? Plumber? Ba't ka plumber? Plumber daw. I know, plumber. Sige. Patay na nga. Manginis pa ako, di ba? Galing. Yan talaga, galing. Tang. Wait lang. Just lang to. Let's clean. Ganyan. So, next tayo. Next. Yung trash bag. Yan. So, yan. Mag-guna yun ako na. Pagod na ako. Yan. Tapos, kung ako lalapit, pang ina. Hindi, tara. Kung ako lalapit, pang ina. Sayang ayaw. Ayaw ka na. Grabe. Huh? Hey man, I'm just down the road from the store. Magkaroon sa Arlidahan. Ay, alam ko na to eh. Ganun to. Sige. Sige, thank you. Ano ya? Tingnan mo. Oh my god! Oh my god! Ang ina mo! Buksan mo to. Crouch. Oh. Tingnan mo. Sige. Pangkat ni Kuya. Grabe. Kevin Larson. After insurance. Number insurance. Please note that it pays the bills. Oo, tama naman. Mukhang safe naman siya. So, we're not gonna go. Okay, mag-shift muna tayo. Ay, shift na pala. Meron bang mess? Sama ini, tara na. Grabe, takad ni Kuya dun ah. Takad ni Kuya dun. Dahil sa story. Yun na. So, night 1 complete. So, dito naman tayo. Pero bukas lang. Ayun. Okay, yun na. So, next na lang tayo. Kasi, mayroon pa ako pasok bukas. So, bukas tayo. I'll see you next time and goodbye.